आज आम बह वार्षिकी सतरे मनर आनंद लगुच यही दिनटी मो सतरे बेस खुशी दिन। हाँ कहीं आज आम बह को 5 वर्ष पूरी गला हेले ए शुभ दिन ए खुशी दिन मो स्वामी आम स्मृति को सब वर्ष जीवंत करथांती। हेले कौन करी देख एपर्यंत मो स्वामी गले कुआरे के जाने तांकर देखा नहीं। हाँ सकाल उठिली मंदिर गली दीर्घायु कामना कली हेले पर्यंत तांकर देखा नहीं। ना ना आसतु तांको एमिति उपहार के देवी सतरे से उपहार शुणी केते खुशी हेबे। से खुशी है हाँ आउ से खुशी है मु माँ हेबाकु जाउछि। हाँ मु माँ हेबाकु जाउछि आउ ए माँ हेबाकु तो सुनी मो स्वामी एते खुशी हेबे जे से खुशी रे मु कहबी ए खुशी तू थरे जा बरसी। हाँ बोधे ये तो मो स्वामी आछुंती। राखे अरे ए भली कौन ए कौन आउची मोर प्रणाम घिना कर स्वामी। कौन है तुमको मु केते टॉपिका करछि आज कौन दोसर मन नहीं। अरे मन पकाओ ए भगवान तो सत तुमको किछि भी मन पड़ुनी। देख आज आम विवाह को 5 वर्ष पूरी गला हेले सब वर्ष आम विवाह ए दिन को ए आम स्मृति को जीवंत करिथांती आउ सब वर्ष मते सतरी नारी तोर केते रूप केते कहानी सतर तुम आज मत एमिति काहे कि कहला कुहा एमिति एमिति आज मत काहे कि कहला। हाँ रखी ए कहू कहू कहि देली मो भावना टिके अलगा थिला माने कहू कहू कहि देला काहे कि काहे कि काहे कि तुम आज एमिति कहला। अरे कौन है आज कौन होची आज पर आम विवाह वार्षिकी आज आम विवाह को 5 वर्ष पूरी गला। हाँ ओ सही कथा। हाँ अरे मु कौन कहूली कि हाँ ए विवाह वार्षिक उत्सव ए उत्सव रे मु तुमको किछि दिए किंतु आज मते तुमको किछि देबाकू हबो। स्वामी आज हे भगवान ए तो मो सौभाग्यर कथा। हाँ आज पर दिन मु तुमको जदि उपहार देवी कुहा कुहा आपण को मु की उपहार दे पारे। हो रखी मते तुम्हें 4 पत्र देबाकू हबो। भगवान बाबा ना 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 स्वामी तमे तमे आज प्रतिदिन मो सहित तमे कौन कौच थटार भी सीमा थाए। देख आज पर शुभ दिन मत एमती थटा करना तमे मिछ कहत ना 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 किछि थट्टा मजा करू नांती माने तमे
ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ହେଲା ଥଟା ନୁହଁ ତ ହେଲା ନା କିଛି ନୁହଁ। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବା ଦରକାର ମୋର ଭୁଲଟା କ'ଣ। ମୁଁ କୋଉ ଭୁଲ କରିଛି ଯେ ଆଜି ମତେ ତମେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ। ନା 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 ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନା। ତୁମକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବାକୁ ହେବ ନା ଦେବାକୁ ହେବ। ନା ମୁଁ ବି କହିବି ଯଦି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବି ତ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବାର କାରଣ ବି ଥିବ, ମୋର ଭୁଲ ବି ଥିବ। ହେଲେ ସେ ଭୁଲଟା ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବିନି। ତୁମକୁ ମୋ ହୃଦୟ ଦେଇ ମୁଁ ତୁମ ହାତ ଧରି ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିଛି। ଛାଡ଼ପତ୍ର ନ ଦେବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦେବି। ବାହାର କରିଦେବି। ନା ତୁମେ ତୁମେ ମତେ ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କରିବନି। ନା ଦେଖ ଦେଖ ତୁମକୁ ହାତ ଧରି ନେହୁରା କହୁଛି ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ତୁମେ ଯଦି ଏପରି କହିବ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯୋଉ ମୋ ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ବଢୁଛି ସେ ରକ୍ତ ତୁମର। ହଁ ମୁଁ ମା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନା ନା ଆଉ ତୁମେ କହୁଛ ମତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବ ବୋଲି, ହେଲେ ମୁଁ କୋଉଠିକି ଯିବି? କାହା ସହିତ ମୁଁ ରହିବି? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନା। ତୋତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବାକୁ ହେବ ନା ଦେବାକୁ ହେବ। ନା ମୁଁ ତୁମ କଥା ମାନିବିନି। ହେଲେ ମୋର ଭୁଲଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲନି କାହିଁକି? ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାଗିବାର କାରଣ କ'ଣ? ନା ରାକ୍ଷୀ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନା। ଆରେ ତୁ ଚାଲି ଯା। ନା ହେ ଠାକୁର ତମେ ଶୁଣି ପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ହେ ଆକାଶ ଛିଣ୍ଡି ପଡୁ ମସ୍ତକ ବହରା। ହେ ଭଗବାନ ଆଜି ମୁଁ କି ଦୋଷ କଲି କି ଜାଣେ? ସେଦିନ ସିଧା ମତେ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସହି ନ ପାରି ଏ ପୃଥିବୀ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ହେ ମା ଧରିତ୍ରୀ ଆଉ ଥର ଫାଟି ରାକ୍ଷୀକୁ ତ କୋଳାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଚୁପ୍। ତୁ କହୁ ସୁତା ନୁହଁ ଯେ ଧରିତ୍ରୀ ଫାଟିଯିବ। ହଁ ଧରିତ୍ରୀ ଫାଟିଯିବ। ପରସର ଡଙ୍ଗା ଯେ ନିରସ ଜୁଆର ସାଜେ ଭରିଲା ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିଶ୍ୱାସର ବସା ଯେ হতাশে বতাসে যদি ভাঙিলা কহি পারে না বরসার ডঙ্গা নিরস জুয়ার ভরিলা দুঃখ যন্ত্রণা বিশ্বাসর বসা হতাশে বতাসে যদি কথা দেই কথা ভুলিলু কেমিতি লাগুছি অধার সেমিতি কথা দেই কথা ভুলিলু কেমিতি লাগুছি অধার সেমিতি হাত পড়ুছি ধন পাখে মন বন্ধা পড়িছি বন্ধা পড়িছি ধন পাখে